Hello. Hello daw. Pull out speaker nyo. Hello. Sino to? Willie? Yes, sir. Opo. Hindi po. O si Willie? Hindi po. Yes po. Idol po kayo. Willie po. Opo. Idol ko po kayo eh. Po. Bernard po. Ulong ka po. Ulong ka po. New Kabalan. Mabuti po. Shami. Yan ako yung panood ko. Reset. Gago. Call prank tayo yung wawawin call prank ni Willie, ganun. Ipaprank natin si mother ko kasi busy siya sa labas. Ayun siya guys, nanonood siya sa labas. Ayun guys, marami sila sa labas. Okay. Tumatawag. Sagutin nyo ah. Sino ba to? Gatang. Oh, yan. Hello. Hello daw. Pull out speaker nyo ah. Hello. Sino to? Willie? Yes, sir. Opo. Hindi po. O si Willie? Hindi po. Yes po. Idol po kayo. Opo, Willie Revillame po. Willie po. Opo. Idol ko po kayo eh. Po. Bernard po. Ulong ka po. Ulong ka po. New Kabalan. Mabuti po. Shami. Yan ako yung panood ko. Reset. Gago. Yung video. Gago ka.